जय जगन्नाथ साधारण जनता असाधारण कार्यक्रम न्यूज फ्यूज को समस्त को आज्ञा स्वागत आज्ञा आज भी मुस्किल मुस्किल चोखा चोखा आइटम अच्छी बुझे कौन अच्छी नेता आसन सुरक्षा यज्ञ अच्छी मानिगलु इंडोर गेम भी अच्छी सुरक्षित परिवहन अच्छी आउ बिजु बाबू श्राद्धोत्सव उपर आउ किसी झलक अच्छी सब तो अच्छी आरंभ करवा आपण कार्यक्रम न्यूज फ्यूज आज्ञा आज मूल राजनीति फाजनीति करवानी खेलिया कौन कहले एका एका केमती खेल नाई मो नेता सांगे धरिकी खेलिया ना आउ भाई रही जातु एठी जड़े नेता किए ब्याट धरिकी रेडी हो गले आलो आलो कांग्रेस बाणुआ नेता नरसिंह मिश्र महोदय खेल नागी हाथ में ब्याट हेले बंधु कांग्रेस ब्याट्र हालत जहा मिश्रे आज्ञा कहा बॉल को माड़ करेंगे ओ ना 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 ये नुआ माड़ नुह पुराणा माड़ माने ए माड़ हूँ पंचायत निर्वाचन पूर्वर माड़ ए माड़ आम आपन को आगु देखे सारीचु आउ एक कथा भी कही सारीचु जे कांग्रेस बैटर माड़ आउ काम दौनी काम दौनी बोली आम कि जाइलु आ भाई पंचायत निर्वाचन फलाफल जहाँ कांग्रेस बैट माड़ काम दौचु बोली आपन कहि परिबे कि मुटुर नुह ना से लगी मिश्र भाई ना बैट छाड़ी ए बैडमिंटन रैकेट धरले माने आउटडोर गेम छाड़ी भाई ना इंडोर गेम आड़ को मुहई भाईना इंडोर गेम रो झलक टिके देखंदु और घोटी वोल्टेज मु हाथ जमा मारो नाही झटका धरे खाइले मुठु मने पड़ी जीवो आई जिद्दी बारे मो जमर हारी बानु है जानी छी मु गोटे कथा डुअर डाय खेल भाईना इंडोर गेम रे भी दखल अच्छी अवश्य आमर जी धारणा कांग्रेस दल रे इंडोर गेम रो चाहिदा टिके अधिका सॉरी माने कांग्रेस दल रे जेते बेले जो प्रकार परिवर्तन सब हेची ता पछरे इंडोर गेम रो यथेष्ट भूमिका अच्छी बोली समर्थित सूत्र प्रकाश हेले आम मिश्र भाईना भलिया लोक इंडोर गेम खेलिबा जमा ठीक हैला नहीं अरे आगु साधारण निर्वाचन आ तेणु भाईना पूर्व भली आउटडोर गेम आड़ को मन पड़ातु बोली न्यूज फ्यूज सजेसन देखिले टी कौ कौकिना सारे इंडोर गेम छाड़ी पलैले आउटडोर गेम बोधे सजबाज हे आम भी आगु जाकि सजबाज हवा जय जगन्नाथ ओके अरे भाई आमे कौन आगु जाकि सजबाज हवा आम लोक बा सजबाज होउचंदी बस रे यात्रा करिवे आम लोकंकर से सजबाजर दृश्य को आपण माने टिके अवलोकन करंतु बंधुवर्ग आज्ञा ये झारसुगुड़ा पाख लखनपुर दृश्य हेले एते लोक कुआडे चढ़ी जाउछंदी अरे भितर आउ जागा अछि टी नताऊ आ परवाय नहीं ऊपर बंदोबस्त भी अच्छी सेतरे भी किछि कंसेशन अच्छी बोधे ओहो थाउ कि न थाउ लोक किंतु हेला करूनांती चढ़ी जाउछंदी माडी जाउछंदी खाली लोक नुह जिनस भी चढ़ा होउछंदी ये बुढ़ा मौसा को देखो सी भी पूरा जवान हो जाइछंदी भाई तले लाइन को ऊपर भी लाइन सबू चढ़िबे सबू जिबे तणिकी सी लदालदी होइकी हौ पछके ये दुनिया क्या है ये दुनिया पागल खाना है पागल खाने के अंदर एक पागल खाना है अरे ये दुनिया क्या है ये दुनिया पागल खाना है पागल खाने के अंदर एक पागल खाना है भाई कहीं एमती लदालदी हो गाड़ी जाऊ पछ गाड़ी नहले जीव असुविधा अच्छी ना आज्ञा कहीं अपेक्षा करें समस्ते प्राइम मिनिस्टर तो बहुत काम तुम कहीदे अटकी ना खेल बंधु ये आम लोकर मानसिकता आम कि भाई सादा सीधे लोक आम अन्यत्र बस देखिया कौ कौ गोटे बस आइले आल आल बेनिजने समदशा कि एटी भी तल शैले ऊपर टार्गेट गाड़ी पुणी केमन हली दो हली जाऊँच लोक भी केमन झुली झुलिकी जाऊँ खाली देखु आहा केड़े मजा कहले हैं झुलुरी हाथी झुल बा पानी खाई फुल तो बंधु ये हूँ कोरापुट जिला पात्रपुर जाऊ गोटे बस दृश्य बस आगे आप रास्ता को भी टे देखु घाटी रास्ता आज्ञा हेले से रास्ता पर लोक मैंने गाड़ी रे केमती जाउचंती देखंतु एटे भाबिले जदि कोउठी किछि एपट सेपट हैला ताले गाड़ी ए जंगल घाटी रास्ता रे कोउठी पड़िबो आ लोकंकर अवस्था कोन हो ना बंधु सेते बाट कथा किए भाबुची कियो आमको भी दुख लगुच आज्ञा आमे अनेक बार अनेक थर एमती दृश्य देखे सारा पर भी प्रशासन आखिर सब खाली केमती पड़ुनी आम से कथा भावुछु ना भाविया समय नहीं जीवा आगु कहीदे भिजुआल को आम जड़े दर्शक पठाई ना भुवनेश्वर प्रसाद
भुवनेश्वर महाप्रभु आपण को दया करंतु आपण को आशीर्वाद करंतु आपण एमती सचेतन है कि आम पाक एमती सब भिजुआल पठातु जय जगन्नाथ। ओके खोर्धा जावा कि बंधु एबे तो आम लगातार खोर्धा जाऊे राजधानी पाखुटा ना तेणु से राजनीति भी भारी चलुची ना आज खोर्धा नुहे खोर्धा सेपट को बेगुनिया जावा ये कि आहा खोर्धा जिला बीजेडी सभापति गणेश जगदेव महोदय सर कहीं फुलमाल पकईकी फुल तोड़ा धरिकी कौन ठिया संबर्धना दिखाऊँ कि किसी महिला को भी संबर्धना दिखाऊँ जगदेव आज्ञा मुंडिया मारिके मैडम को कहले जा तुम बस हेले मैडम निजे न बसिक जगदेव आज्ञा को बसई देले जितेले सभापति ना कौन खेल कि ना ना मैडम निजे ही बसिले आलो आलो सार कौन होम यज्ञ बसिले एमएलए झिन हिक्का मुक्ति पाई यज्ञ करुचंती बोधुए आपण तो जानी आम देखु हिक्का मुक्ति पाई खोर्धा विधायक राजेन्द्र साहू केमती यज्ञ करुले जगदेव बाबू बोधे से हे कि झाड़नाड़ अवस्था सहज ये मुंड फटा झाई झाइया खरा को ये यज्ञर जो निआ सार सागर अन्य मान भी सामान दशा गले ए भाई ये किए लो मोटा मोटा निश जगदेव बाबू बॉडीगार्ड आनी ना 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 आम जानू खालटर कहीं कमेंट करूँ एपटू टे अना विजु बाबू फोटो आसिक चेयर थुआला नबीरम को फोटो भी अच्छी आउ गोटे चेयर थुआला आउ का फोटो थुआब कि आउ कार क्यों आउ सेकाल पखाल अच्छी ना कौन आपण जहाँ भावुं कन्न कस्मित काल हेनी ये कौन कि जगदेव बाबू आहुति प्रदान कर हस्त आ पिठी स्पर्श कर अन्य मान भी आहुति प्रदान कर ये बढ़िया कनेक्शन जड़े लाइन को टच कर माने अन्य सब टच करके जग 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 हो आया सबू है जे एजाए डाउट क्लियर हो पाइलानी यज्ञटा होउथला कौथि बंधु यज्ञटा होउथला गला पंचायत निर्वाचन में बीजेडी नवनिर्वाचित सदस्य मानक स्वागत करने असल रहस्यटा कौन कहले आपन तो जानिथिबे जगदेव बाबू जो बेगुनिया सीट्रु एमएलए हेबे बोली सी अनिशा करचंदी सेही सीट केतेबेले बीजेपी केतेबेले एनसीपी एमतिया भाग्य पड़ू सुकिला भाईना से टिका एमएलए बिचारा जगदेव शिशुपाल हो जाउछन्ती मझिरे मझिरे नुह कि आमको लगुच बेगुनिया टिकट पेईकी सारे मंत यज्ञ आयोजन करिसंती कि आउ प्रभु पाद तले धूप काठी जाले प्रभु पाद तले धूप काठी जाले ना आउ आमे कहि परिबुनी आमे ब्रेक नबु ओके बंधु बुझे थे रामबाबू सांग हरिबाबू कहले जानिछ मोटे एमती औषध उद्भावन करची जाकू पिले 50 वर्षर स्त्री लोक 25 वर्ष रही संभाल हरिबाबू कथा शुणी कहले बाहा गोटे मुस्किल काम तुम कल आ तुम से औषध तो बहुत बिक्री हो रामबाबू मोह सुख कहले ना मो मोटर बिक्री हो ना हरिबाबू कहले कहीं रामबाबू कहले कथा कौन कि कौन सी स्त्री मानिया को राजी नुहंती जे तांकू 50 वर्ष होइची बोली आ छतुटा बिक्री हो आपन गोटे ब्रेक न्यूज फ्यूज को आज्ञा गत अध्याय विजु बाबू श्राद्ध दिवस केमंत पालन होता देखिए आईते आउ किसी दृश्य आम पाखे बड़का रही जाइए से गुड़ाक आज देखीद हाँ प्रथम जा बालेश्वर जिलार नीलगिरी नीलगिरी राजबरहमपुर विजु बाबू श्राद्ध उत्सव हेले किए पूज्य पूजा संसद क्या बात जाऊ गोटे जिनस भल लगुच आज्ञा पूज्य पूजार परंपराटा उज्जीवित होगी अच्छे प्रथम मनीष झुंटिला हो अरे पूज्य पूजा पूजारे प हर्ष कौन कल म नीलगिरी नरे हर्षई रे दीर्घई आते बढ़िया हर्षई जगह दीर्घई दीर्घई जगह हर्षई जा तुम खेल तुम जा इच्छा देखियो आज्ञा बनान तो देखिले सभा देखा माने भाषण शुणा भाषण जोरदार आउ विजु बाबू जेमती जोरदारिया थिले बाबद भाषण सेमती जोरदारिया हवाटा जरूरी भाषण जोरदारिया चौकी जोरदारिया हेले शुणिया लोक जोरदारिया नहांती आपण सो नेत्र एमती दृश्य को अवलोकन करंतु बंधु आज्ञा ये आम पूज्य पूजा खबर रख नजर खास खबर देख दुनिया दुनिया सारा दे आम तो आगुरी कहीचु ये जदि मॉडर्न डांस चली था ये चेयर सब सड़न भर्ती हो जाता
ଆଜ୍ଞା ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ପରିଷଦର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ ତ ଦେଖିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ବିଜେଡି ବାଲାଙ୍କ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବା। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜେଡି, ତେଣୁ ଉତ୍ସବଟା ଜୋରଦାରିଆ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ବୋଧେ। ନୀଳଗିରି ଏନ୍ଏସି କମିଟି ୟାକୁ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବି ନୀଳଗିରିର ବନାନ ଭୁଲ, ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ବାଲାଏ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ଏମାନେ ବି ସେଇଆ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବି ଭାଷଣ ଜୋରଦାରିଆ, ବକ୍ତା ଜୋରଦାରିଆ, ଶ୍ରୋତା ନାହାନ୍ତି। ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କେউ ଲାଜ କାହିଁକି ଲାଗିବ, କାହାକୁ ଲାଗିବ? ଆରେ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଅଧେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା କଥା କରୁଛୁ, ସେତିକି ବଡ ହେଲା ନାଇଁ। ଆଉ ଅଧିକା କଣ କରିଥାନ୍ତୁ କି? ଏଇଟାକୁ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ହେଇଛି, ରାଜଧାନୀରୁ ବଡ ବଡ ନେତା ହେଇଛନ୍ତି, ଲାଗିପାତିକି ଲୋକ ଯୋଗାଡ଼ କରିବୁ। ଯିବା ଯିବା ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ଜୋରଦାରିଆ ଭାଷଣଟା ଶୁଣି ଦେଇକି ଯିବା। ଆଜି ହେଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 17ତମ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ। 15ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ଦିବସ। ନା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଅଧିକା କିଛି କହିବୁନି, ଆପଣ ତ ନିଜେ ଶୁଣିଲେ ସ୍ୱକର୍ଣ୍ଣରେ ଯାହା ନିର୍ଯାସ ବାହାର କରିବେ ଆପଣ ମାନେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ନିର୍ଯାସ ବାହାର କରିବାକୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଯିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର। କଣ ଦେଖିବାକୁ ଭାଇନା ସେଠି? କଣ ରେ ବିଜୁ ବାବୁ ଅମର ରହେ। ଏଠି ବି ସେଇ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ଆଜ୍ଞା। କିଏ ଜଣେ କହିଲେଣି ନିଶୁଣିରେ ଚଢିକି ପକ୍କା ନ୍ୟୁଜ ଫ୍ୟୁଜ ହବ। ଅବଶ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ ଫ୍ୟୁଜ ହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବହୁତ ଲୋକ ମୁହଁ ଦେଖିବେ ନା। ଭାରତ ବର୍ଷ ଛାଡିକି ପୃଥିବୀ ସାରା ଦେଖିଲେ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ ଫ୍ୟୁଜ। ହେଇଠି ଜଣେ ଭାଇ ନିଶୁଣିରେ ଚଢିକି ମାଳ ଗଳେଇଲେଣି। ନାଇଁ ହଉନାହିଁ। ନାଇଁ ଏଥର ହେଲା, ମାଳଟା ପଡିଗଲା। ଓହ୍ଲେଇ ପଡନ୍ତୁ ନା, ଟିକେ ପୋଜ ଦେଇ ଯିବେ ନା। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଚଢାଚଢି କରି ମାଲଟା ପକେଇଲେ ଫଟୋ ଗୋଟା ଉଠେଇବେନି, ମୁଁ ଗୋଟା ଟିଭିରେ ଦିଶିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତି ଆଉ। ଆରେ ହେ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି କି? ଆମେ ଦେଖିପାରିନଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜିନ୍ଦାବାଦ ସରିଲା। ଯିବା ଯିବା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯୋଉଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଆଡେ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏଠି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ପାଇଁ ପୋଜ ଦେଲେଣି। ଭାଇ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ଖାଲି ଫଟୋ ପାଇଁ ପୋଜ। ଚାଲିଛି ତ ହୁଏ। ତଳେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରେଡ୍ କି ଫଳମୂଳ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଧେ। କି କଥା? ଆରେ ଦବା ବେଳେ ଫଟୋ ଉଠିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ନା, ଲୋକ ଜାଣିବେ କି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିଲେ ଯାଇକି ଆମ ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଫଟୋଟା କେମିତି ଭଲରେ ଉଠିବ, ଟିଭିରେ ମୁହଁଟା କେମିତି ଭଲରେ ଦିଶିବ, ସେଇ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହସ ହସ ବଦନରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଆଇଲେଣି, ସିଏ ବି ପୋଜି ଦେବେ ନା କଣ? ସାରା ବର୍ଷ ଡାକ୍ତର ଲୋକ ରୋଗୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣକ ଅସୁସ୍ଥ, ଶରୀର ମାନେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଏକଦମ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାବଦରେ କେହି କିଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଫଟୋ ପାଇଁ ପୋଜ ଦେବା କଥା ଚାଲିଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସର୍ବତ୍ର ତ ଏଇଆ। ଆମେ କଣ ଜଣକୁ କହିଲେ କଣ, କାହାକୁ କହିଲେ? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ପଠେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚୁଟକୁଲା। ଧରଣୀ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ସହରକୁ ଆସିଥାଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଗାଁରେ ଘର ଲୋକ କହି ପଠେଇଥିଲେ, ସହରର ଲୋକ ଠକିଦେବେ, ଭାରି ଚାଲାକ, ଜମା ଜଣେଇବୁନି ତୁ ନୂଆ କରି ସହର ଆଇଛୁ। ଧରଣୀ ଏକଦମ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସବୁ କଥା ମନେ ରଖିଥାଏ। ସହରକୁ ଆସି ଖୋଜି ଖାଜିକିରି ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ରହିବାକୁ ଗଲା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୁମ୍ ଖୋଲା ଥିବାର ଦେଖି ତା ଭିତରୁ ପଶିଲା। ଭିତରେ ଯାଇ ହୋଟେଲ ବୟକୁ ଡାକି କହିଲା, କିରେ ତମ ହୋଟେଲ ଏଟେ ଛୋଟ ବଖରା, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଖାଲି ଷ୍ଟୁଲଟେ ପକେଇ ଦେଇଛ, ବାଥରୁମ ନାହିଁ, ଟଏଲେଟ ନାହିଁ, ତମ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଗାଁରୁ ଆଇଛି? ଗାଁରୁ ଆଇଛି ନା କଣ? ମତେ ଏମିତିଆ ରୁମ୍ ଦେଇ ଠକିଦବ, ଗଣି ଗଣି ପଇସା ନେଇଯିବ, ଏମିତି ରୁମ୍ରେ ଜମା ରହିବି ନାହିଁ, ହୁସିଆର। ହୋଟେଲ ବୟ କଥା ଶୁଣିକି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ସତରେ ଆପଣ ଗାଁରୁ ଆଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଉ ଏଇଟା ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ନୁହେଁ, ଲିଫ୍ଟ, ବ୍ରେକ୍। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ନ୍ୟୁଜ ଫ୍ୟୁଜକୁ। ରାଜଧାନୀ ଭ୍ରମଣ ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା। ସଭା ସମିତି ନା ବନ୍ଧୁ ଆଜି କାହିଁ ଗୋଟେ ଟିକେ ଆମକୁ ଇତିହାସିଆ ଲାଗିଲାଣି, ମାନେ ଇତିହାସ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି। ଆପଣମାନେ କହିବେ ବର୍ଷ ଯାକ ମନେ ପଡୁନଥିଲା, ଆଜି କେମିତି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା? କି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ସେଇ କଥାକୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଗୋଟାଏ ଦିନ ଅଛି। ସବୁଦିନ ମନେ ପକେଇବୁ ନା କଣ? ଏଇଠି ଦେଖିଲେ, ମନେ ପକେଇବାକୁ ବାଘ ନାଚ ହେଲାଣି। ଖାଲି ବାଘ ନାଚ ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନାଚ ହେଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଐତିହ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବା ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଦିବସ।
ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲ ପିଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପାତିକି ମନେ ପକଉ ଆମ ପିଲେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରିକି ବୁଲିଲେ ଐତିହ୍ୟ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଁ ରଖିବା ଯାହା ହଉ ଭଲ କଥା ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ଆମେ ଖୁସି ସେଥିରେ ଆରେ ଆରେ ରହିଲେ ରହିଲେ ଏ ଟି ସାର୍ଟରେ କ'ଣ ଇଂରାଜୀ ଲେଖା ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ଡେ ପଛରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଟୁରିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଓଡ଼ିଆ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ଆରେ ସଜ ସଜ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଯାଇଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଯାଇଛି ଏତିକି ବେଳକୁ ତ ମନେ ପଡ଼ିଯିବା କଥା ନା ଆରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ଲେଖିଦେବା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ା ହେବନି ଆଜ୍ଞା ନଉ ଆଉ ଯିବା ହବ ଆମେ ଆମ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆଇଥିଲେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଓକେ ବୁଲିବା ବୁଲିବା ଓଡ଼ିଶା ମୋ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ଯାଉ ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି କେଉଁ ତୁଚ୍ଛାକୁ କ'ଣ ଆମ ରାଜଧାନୀକୁ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ କୁହାଯାଉଛି ନା କ'ଣ ରୁହନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଆମ ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଖାଲି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଆଉ କୋଉ ମାଳିନୀ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ନର୍ଦ୍ଦମା ମାଳିନୀ ଆଉ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ ଠିକ କହୁଛୁ କି ଭୁଲ କହୁଛୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କିଓ ଏଇଟା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା ଆମେ ଆଉ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଆଇଲି କିରେ ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଏତେ ଆବର୍ଜନା ମାନେ ଆମ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁରେ ଡାକି ପାରିବା ଆବର୍ଜନା ମାଳିନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାଘାଟ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସବୁଠି ଆଜ୍ଞା ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଖନ୍ଦି ହେଇକି ଅଛି ବନ୍ଧୁ ଆମେ ପୁଣି ପାଳନ କରୁଛେ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଦିବସ କୋଉଠି ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତି